салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотӣ аст ки мустақим дар рӯзи ниҳоии сафар роҳбари давлат ба Ватикан ташриф оварда бо попи Рим ва дигар намояндагони воломақоми ин давлат мулоқотҳои судманд анҷом доданд. Тафсилот дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 26 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ба Ватикан ташриф оварданд. дар саҳни ҳавлии Сан Дамасо ба хотири истиқболи сазовори меҳмони олимақом горди фахрӣ саф орост. дар бинои тахти олишаън сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро попи Рим Франсиск самимона истиқбол гирифт. дар вохӯри миёни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва попи Рим Франсиск масоили таҳкими ҳамкории судбахш баррасӣ гардид. таъкид шуд ки дар Тоҷикистон тамоми шароит барои таҳаммулпазирӣ ва ҳамзистии намояндагони ҳамаи динҳо фароҳам оварда шудааст. мардуми тоҷик ки таърихан дар тамаддуни ҷаҳонӣ бо рушди илму адаби ғании худ ҳиссаи намоён гузоштааст, аз ҳама гуна гуфтугӯҳои байни динӣ ва байни тамаддунӣ истиқбол мекунад. таъкид гардид ки тахти олишаън ҳамчун субъекти низоми байналмилалӣ дар умури ҷаҳонӣ нақши муҳим дорад. саҳми доимии ӯ дар татбиқи принсипҳои сулҳу субот, таҳаммул ва ҳамоҳангӣ дар арсаи байналмилалӣ назаррас аст. дар рафти мулоқот ҷонибҳо оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. баъди анҷоми мулоқоту музокирот попи Рим бо ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуданд. байни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва попи Рим табодули тӯҳфаҳои хотиравӣ сурат гирифт. сипас бо иштироки президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, попи Рим Франсиск ва ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон маросими аксбардорӣ доир шуд. 26 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба Ватикан бо котиби давлатии Ватикан кардинал Петро Паролин мулоқот карданд. дар ҷараёни суҳбат масоили таҳкиму густариши ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба котиби давлатии Ватикан барои истиқболи самимӣ изҳори сипос карданд. аз оғози марҳалаи нави инкишофи муносибатҳо байни Тоҷикистону Ватикан изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ табодули афкор намуданд. масоили таҳкими сулҳу субот, таҳаммул, ҳамоҳангӣ ва таҳкими муколамаи тамаддунҳо аз мавзӯъҳои меҳварии суҳбат буд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули андеша намуданд. 26 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми мулоқот бо попи Рим аз осорхонаи Ватикан боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки осорхонаи Ватикан маҷмӯи осорхонаҳоест ки дар қаламрави давлати Ватикан ҷойгир аст. маҷмӯи осорхонаҳо аз ҷониби попҳо бунёд шуда асарҳои бадеии ҳунармандон аз ҷумла асарҳои давраи Ренессанро дар бар мегиранд. таърихи таъсисёбии осорхонаи Ватикан аз соли 1506 оғоз ёфта соли 1771 кушода шудааст. бунёдгузори осорхонаҳо поп Юлий II мебошад. тавре иттилоъ дода шуд дар як сол 1,600,000 нафар аз ин осорхонаҳо боздид намуда бо таъриху фарҳанги давраҳои гуногуни Ватикан шинос мешаванд. осорхонаи Ватикан аз 54 галерея ё толор иборат буда. калисои Систин охирини онҳост. 26 апрел сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки рӯзҳои 22 то 26 апрел дар ҷумҳурии Италия ва Ватикан ҷараён дошт ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки зимни сафари расмӣ ба ҷумҳурии Италия ва Ватикан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
با پرزیدنت و سروزیر این کشور پاپی ریم و نمایندگان والامقام سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد ملاقات و مذاکرات سازنده انجام دادند. نتیجه های سودبخش این سفر امضای 9 سند مهم همکاری از روی انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ایتالیا، برگزاری فورم تجارتی دو کشور اوید به معرفی امکانیت‌های سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان و امضای حجت‌ها اوید به پیشبرد فعالیت صاحبکاران ایتالیا در تاجیکستان دانسته می‌شود. در فرودگاه بین‌المللی ریم فیومیچینو به نام لیوناردو داوینچی مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با نشان احترام بلند نمایندگان والامقام و شخصان رسمی جمهوری ایتالیا و واتیکان گسیل کردند. شام روز 26 اپریل پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از شهر ریم به وطن برگشتند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی دسته منتخب مملکت اوید به فوتزال را برای راه یافتن به جام جهان 2024 قدردانی نمودند. دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتزال باری نخست در تاریخ به جام جهان که سال روان در جمهوری ازبکستان برگزار می شود راه خواهد گرفت. برای این دستاورد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی برای تیم ملی فوتزال مملکت همچون مکافات پولی بیش از 1 میلیون سومانی جدا نمودند. یادآور می‌شویم که در جام آسیا 2024 در بانکوک دسته منتخب تاجیکستان الکی 5 واخوری انجام داد. فوتزال بازان مملکت در مرحله گروهی مسابقه بر تیم کره جنوبی با حساب 2-0 پیروز شده، اینچنین با دسته‌های قرقیزستان 2-2 و ژاپن 1-1 مساوی کردند. در دور چهارم نهایی دسته تاجیکستان بر تیم ملی افغانستان با حساب 2-1 غالب شده. در دور نیمه نهایی از میزبان جام آسیا 2024 دسته منتخب تایلند با حساب 5-6 شکست خوردند. در بازی برای جای سوم دسته منتخب تاجیکستان روز 28 اپریل با تیم ملی ازبکستان وامی خورد. این واخوری ساعت 13 به وقت دوشنبه آغاز می شود. با سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده در ناحیه شهر نو با جریان کارهای صحرایی کشاورزان شناس شد. استفاده مقصدناک زمین و سری وقت انجام دادن تدبیرهای بهاری کشاورزی دستورهایی بودند که به خواجگیداران این ناحیه داده شد. بهر اجرای دستور و سپارش‌های راهبریت عالی کشور معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده همراه با هیئت گروه کاری جهت شناسایی با حالت ساحه کشاورزی جماعت‌های شهرک و دهات به ناحیه شهر نو تشریف آوردند. معاون سروزیر مملکت با هیئت گروه کاری نخست با حالت و فعالیت کاری خواجگی دهقانی صلح 2024 شناس شده به معرکه کشت پخته آغاز بخشید. خواجگی دهقانی صلح 2024 دارای 17 گکتار زمین آبی بوده، همساله در خواجگی در میدان عمومی 17 گکتار پخته، سبزوات از جمله کارتوشکا و پیاز، پمیدار، جواری مکه و غله‌دانه کشت کرده می شود. تاکید گردید که به تمام نمود زراعت کشاورزی به خصوص غله‌دانگی ها، پالزی ها و انگور و میوه ها به تأخیر آب مانند. در این راستا هیئت حکومتی از فعالیت پایگاه آبکشی قرطاق نو 1 دیدن نمودند. به مسئولین دستور داده شد که سیستم های آبیاری کنی و پایگاه های آبکشی برای تامین آب پالزی به موسم کشت و کار بهاری باید پورا آماده کرده شود. اینچنین سلیمان زیازاده از خواجگی دهقانی الهام 2010 دیدن نموده برای زیاد کردن مساحت گرمخانه ها، افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی و دسترس مردم گردانیدن محصولات تر و تازه در تمام فصل سال به کشاورزان منتداری اظهار نموده به مسئولین در این جهت مصلحت و دستورهای سودمند دادند. اطلاع داده شد که در ناحیه مساحت گرمخانه ها به 6.71 گکتار رسانیده شده، در آنها بیشتر پمیدار، بادرنگ و رستنی های سیتروسی پرورش کرده می شود. کشاورزان ناحیه شهر نو بهر تامین امنیت آذوقه‌واری، استحصال هرچه بیشتر محصولات صادراتی پخته و دیگر نوع زراعت و سبزوات تلاش ورزیده کوشش میکنند که در برابر تامین بازارهای داخلی همزمان بازارهای کشور را با انواع تر و تازه غذایی تامین نمایند.
در شهر دبی امارات متحده عرب جشن بین المللی نوروز با رعایت سنت و آیین‌های قدیمه و شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شد. چهارمین جشن به مناسبت نوروز بین المللی در این کشور عربی با ابتکار نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان تشکیل گردید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. در یکی از طلوع‌های بر هوای شهر دبی امارات متحده عرب تدبیر فرهنگی جالب و باشکوه در ارتباط با جشن نوروز بین المللی برگزار گردید که در آن کورپس‌های دیپلماتی مقیم شهر دبی هموطنان برون‌مرزی، دانشجویان و مهمانان از حساب نمایندگان خلق و ملت‌های دیگر حضور چشم‌رس داشتند. در آمدگاه تالار و مکان برگزاری چهارمین جشن را نمایش نمونه عالی هنرهای مردمی، طعام و غذاهای بالذات، محصولات وطنی و رسم و مصوره‌های معرفی کننده منطقه‌های سیاحی و منظره‌های زیبای مملکت شکوهمندتر ساخته بود. امروز ما با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان و کنسولگری جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عرب جشن ملی بین المللی نوروز را تجلیل نموده به این مناسبت در صحن تالار دستاوردهای ملی جمهوری تاجیکستان برای مهمانان پیشنهاد کرده شد. از جمله امکانات‌های سیاحی، دستاوردهای ملی، هنرهای مردمی، سازهای ملی پیشکش کرده شد. دویما کوشش میکنیم که هر یک جشن و مراسم‌های وطنی رو گرچند که دور از وطن هم باشیم با تنتنه جشن گیریم و این هم یک حس وطن دوستی ما رو باز هم زیادتر میگرداند و دویما کوشش میکنیم که وطن خود را، طبیعت خود را، تمدن خود را و رسم و آیین‌های خود را به تمام خارجیان معرفی نماییم. مهمانان نخست در اینجا با نمونه‌های هنرهای مردمی، امکانات سیاحی مملکت و رسم و آیین‌های ملی شناس گردیده تأثیرات نیک و خاطرماند داشتند. در مراسم رسمی چهارمین فرهنگی با استقبال جشن نوروز بین المللی ضمن سخن افتتاحی کنسول گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر دبی امارات متحده عرب دلاور بهرامزاده اظهار داشت که این جشن فرخنده برای تحکیم دوستی و رفاقت و همکاری و همیاری خلق و ملت‌های جهان نقش ارزنده داشته محض با تشبث جمهوری تاجیکستان و جانبداری کشورهای حوزه تمدن آن مقام بین المللی گرفت. تاکید گردید که نوروز بین المللی به حیث جشن شادفزای و سازنده ترغیبگر آیین‌های نیک انسان دوستی و متحدی بین خلق و ملت‌های جهان طول هزار ساله‌ها پایبرجا مانده تا امروز مقام و منزلت خاص دارد. اثنای سخنان تبریکاتی کورپس‌های دیپلماتی مقیم شهر دبی از جشنگیری نوروز بین المللی اظهار خوشنودی نموده چنین فضای دوستی و به‌همایی را جهت رشد همکاری‌های منبعد در سمت‌های گوناگون مهم ارزیابی کردند. عبدالله البلوشی مدینه العین برای ما بسیار خوشایند است که با یک شادی و نشاط بی‌اندازه در این چهارمین باشکوه شرکت داریم و با عرف و عنعنه‌های ملت کهن‌تمدن تاجیک شناس گردیدیم. مسئولان کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر دبی بسیار یک تدبیر ادانه خاطرماند دایر نمودند که ما توانستیم با تاریخ و فرهنگ قدیمه و این جشن زیبای بین المللی بار دیگر معلومات کافی پیدا نماییم. من از کلام جناب رئیس تاجیکستان میگویم، گفت که این جشن نوروز متعلق به دین نیست، به مذهب نیست، به عرق نیست، به چیزی نیست. این فقط یک چیز خوشی هست که آدم باید بدایت کند. روز مثل که هر روز که اشراق می کند، این نوروز همجوری هست برای خودمون که برای خودمون را یعنی هر چیزی که پیش رفت بخشیدن کنیم، اون فراموش کنیم. بدایت روز خودمون، سال خودمون نو که هست، همش باید بخشیدن باشد. ما از دیدن چنین نمونه‌های هنرمندی و صدای فورم موسیقی‌های جذاب خوشحال گردیدیم. البته در چنین شرایطی بس و مساعد معرفی نمودن دستاوردهای هنرمندان و منطقه‌های سیاحی امکان فراهم می‌آورد که اشتراکداران بیشتر در این سمت‌ها اطلاع پیدا نمایند. ما از مسئولان اظهار تشکر می‌کنیم که برای شرکت در چنین تدبیر ادانه باشکوه ما را دعوت کردند و این چهارمین بسیار در سطح بلند دایر گردید. در چهارمین جشن گروه هنرمندان تاجیک با سرود و ترانه‌های جالب صنعت والای ملی را معرفی نمودند. برنامه کنسرتی مقبول کل شرکت کنندگان تدبیر فرهنگی گردید که شادفزای و دلنشین بود.
дар толори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав бо ташаббуси раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамоиши илмӣ амалӣ дар мавзӯи маърифати ҳуқуқӣ ва рушди он дар тоҷикистон доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар ҳамоиши илми амалӣ таҳти унвони маърифати ҳуқуқӣ ва рушди он дар ҷумҳурии тоҷикистон муовини раиси вилоят роҳбарият ва кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон роҳбарони мақомоти қудратӣ сардорони раёсатҳои ташкилоту идораҳои вилоятӣ ва дигар фаъолон ширкат намуданд. нахуст ректори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав баромад намуда қайд кард ки мақсад аз пешниҳод гаштани соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби сарвари давлат бешак ғамхории навбатии пешвои миллат дар самти беҳсозии зиндагии сокинон арзёбӣ мегардад, зеро инсоне ки аз ҳуқуқҳои худ бохабар аст ҳамеша манфиатҳои худ давлат ва миллаташро ҳимоят мекунад. воқеан ҳам мо барои ноил шудан ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон сазовор гардем. мебояд ки марҳилаҳои ибтидоӣ зинаҳои ибтидоии мафкураи ҳуқуқиро ба шаҳрвандон ҷиҳати мафҳум ва моҳияти маърифати ҳуқуқӣ аҳамияти он муайян кунем ва ба онҳо фаҳмонем. дар ҳақиқат агар шаҳрвандон вобаста ба мафҳуму муҳтавои моҳияти маърифати ҳуқуқӣ сарфаҳм нараванд, шинос набошанд, ҳеҷ гоҳ дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ҷомеаи шаҳрвандии мо комёбу муваффақ намегардад. дар идомаи ҳамоиш сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ва дигар нотиқон зимни баромадашон вобаста ба аҳамияти пешниҳоди соли ҷорӣ ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби роҳбари давлат ироа гардида иброз доштанд ки барои иттиҳоди ҷомеа ва давлат таҳкими ватандӯстии созандаву рушди маърифати ҳуқуқӣ зарур аст. ҷавҳари маърифати ҳуқуқии миллатро бешубҳа конститутсия ташаккул медиҳад ки он дар навбати худ ба амалишавии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд кафолат медиҳад. соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024 ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ албатта иқдоми ба маврид ва илман асоснок шуда маҳсуб мешавад, зеро ҳаёти инсон доим дар ҳолати такмил ёфтан қарор дорад ва вобаста ба ин талаботу ниёзи мардум ҳам пайваста тағйир меёбад. дар ҳолати коркард ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҳуқуқии аҳолӣ рушди муддавоми фарҳанги олии ҳуқуқии ҷомеа ба амал меояд. дар қисмати ҷанбастии ҳамоиши илми амалӣ таҳти унвони маърифати ҳуқуқӣ ва рушди он дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби роҳбарияти раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон барои ҳамкории самарабахш ва самгузорӣ дар пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва ба он алоқаманд як қатор роҳбарони ниҳодҳои вилоятӣ ва фаъолон бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии эрон ҳамкориҳо дар баробари дигар бахшҳо дар соҳаи тандурустӣ низ рушду густариш меёбанд. дар ҳамин бастагӣ як гурӯҳ табибони ҷумҳурии исломии эрон ба тоҷикистон ташриф оварда бо табибони тоҷик дар самти амалиётҳои мураккаби ҷарроҳӣ дар бахшҳои онкологӣ ва асаб табодули таҷриба намуданд. дар доираи сафари кории як гурӯҳ табибони ҷумҳурии исломии эрон ба ҷумҳурии тоҷикистон табибони ду кишвар